বাহ বাহ, কি ব্যাপার বাবু, খুব ভাল লাগে না কেএফসি খেতে? ও एक बार फिर स्पिनर ने अपने 12 ओवर पूरे नहीं किए। इस टीम की कहानी यही रही है। टीम में इन्वेस्टमेंट तो बहुत है पर आरओआई उतनी अच्छी आ नहीं रही। বাহ, चेन्नई सुपर किंग्स আর কিছু আছে নাকি, না শেষ? যা, की चर्चा करने के लिए সব শেষ তো? দুজনে মিলে ভালোই সাটিয়ে নিলি। বুদ্ধু, তুমি আর কি কি খেতে ভালোবাসো বলে দাও, আমি কেএফসিও খাই, আইসক্রিম খাই, ফুচকা খাই, আর কি কি খাও? ওলে বাবালে, राइवलरी वीक का चैप्टर नंबर 2 सुपर किंग्स आए हैं किंग्स के घर। যতক্ষণ খাওয়া শেষ না হবে তোর দিকে হা করে তাকিয়ে থাকবে। याद रहेगी सालों साल। अंबती रायडू, वरुण आर्यन हमारे साथ यहाँ